नमस्कार मु सौम्य स्वागत करुच्ची आपंक आम यूट्यूब चैनल ओडिया मिस्ट्री गैलरी को। आज रणा भिजुआल्स शूट थिबारु रेडी है टीम सह बाहरी पड़िलु नयागढ़। नयागढ़ रे पहुंची राति रे शूट सारिबा परे बुलाबुली करी रेस्ट नेलु। सकाळु सकाळु प्रभा कॉल करी कहती काली राति मु तुम स्टाटस चेक करथिली। जदि तुमे सतरे नयागढ़ रे अछ सेइठु 30 किलोमीटर दूर रे कंटिलो नामक एक जगह अछि। प्रभु नीलमाधवଙ୍କ मंदिर दर्शन करी फेरिब। से नेचुरल प्लेस तुम टीम को बहुत पसंद आसिबो। छोट बेले बापा गप कहवा समय रे कहती प्रभु श्री जगन्नाथ श्री मंदिर रे पूजा पाइबा पूर्वरु नीलमाधवଙ୍କ नाँ रे सबर राजा विश्ववसुଙ୍କ द्वारा पूजा पाउथिले। प्रभु नीलमाधवଙ୍କ दर्शन कराइबा पई विद्यापतिଙ୍କ आखिरे कपड़ा बांधी नेइथिले। महानदी कूले कूले आसु आसु आमे आसी पहुंची जाइथिलु प्रभु नीलमाधवଙ୍କ मंदिर निकटरे। मंदिर विषय रे जानिबाकु पाइलु मध्य भारत रे राजा इंद्रद्युम्न अवंती राज्यर राजा थिले, जेउ स्थान वर्तमान उज्जयन नाम रे परिचित। महाकालांक नगरी राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री विष्णुଙ୍କ परम भक्त थिले। थरे जणे ऋषि राजांक दरबार को आसी राजांकु कहती भगवान विष्णुଙ୍କ भव्य रूप प्रभु श्री नीलमाधव ओडिशार पूर्व दिगरे पूजा पाउछन्ति, किंतु निर्दिष्ट केउ जगार पूजा पाउछन्ति आपण संधान करिवे। राजा बहुत खुशी होई मंत्री मंडल डकाई शेष निष्पत्ति नहीं मुख्य पुजारी भाई विद्यापति को ओडिशार पूर्व दिग को प्रभु नीलमाधवଙ୍କ संधान निमंते पठाइले। बण जंगल रे जाउथिबा समय रे विद्यापति देखिले युवती माने फूल तोड़ाकू आसी थांती। जणे युवती को परिचय पचारि जानिबाकू पाइले से एही जंगलर सबर विश्ववसुଙ୍କ एकमात्र कन्या ललिता। एमिति किछि समय कथा हेबा परे विद्यापतिଙ୍କ मनरे सृष्टि हेला भल पाइबा। किछि दिन जंगल रे रहिबा परे स्थानीय लोकंक विश्वास जीति पारिथिले। ललितांक सह प्रेम विवाह करिथिले। एमिति किछि दिन जिबा परे विद्यापति लक्ष्य करंती विश्ववसु सकाळु सकाळु फूल फल और पूजा सामग्री नहीं जाउछंती। ललितांको पचारिबारु से कहिले यह एक गुप्त रहस्य। ए विषय रे काहाकू किछि न कहिबा पई बापा मना करिसंती। जिद करिबारु पहाड़ उपरे प्रभु नीलमाधव पूजा पाउथिबा कथा ललिता कहंती। विश्ववसु पूजा सारी आसिबा परे सरलतार सह विद्यापति कहंती मु प्रभु नीलमाधवଙ୍କ भक्त, मते प्रभुଙ୍କ दर्शन करिबार सुजोग दियंतु। विश्ववसु प्रभुଙ୍କ दर्शन कराइबा पई एक शर्त रखिथिले। दर्शन व्यतीत बाटरे जीवा आसिबा समय रे आखिरे पट्टी बंधा जिवो। प्रभु नीलमाधवଙ୍କ दर्शन करिवे सुनी खुशी रे सबु शर्त रे राजी हो जाइथिले विद्यापति। दर्शन करिवार किछि दिन परे विद्यापति अवंती फेरी जाई प्रभु नीलमाधवଙ୍କ दर्शन पाइथिबा कथा कहती। राजा इंद्रद्युम्न खुशी रे विफर होई तत्क्षणात बाहरी पड़ती ओडिशा। एमिति जंगल भितरे आसुथिबा समय रे राजा कहती तुमे दर्शन पाई जिबा समय रे तुम आखिरे कपड़ा बंधा जाइथिला। आमे प्रभुଙ୍କ पाखकू जिबा पाई बाट जानिबा केमिति।
ବିଦ୍ୟାପତି କୁହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ସୋରିଷ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଯିବଣି। ଗଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଯାଇପାରିବା। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଏମିତି ଚତୁରତା ଦେଖି ରାଜା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଜା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବାର ଲୀଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବି। ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଅଛି। ସେ ଦାରୁ ଆଣି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ରାଜା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଅଛି। ଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାରିଗର ମୁତୟନ କରାଇଲେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାରିଗର ଦାରୁ କ୍ଷତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସି ଶକ୍ତ କାଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି କହି କାରିଗରର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖନ୍ତି, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭିତରେ ସେ ଏକା ରହିବେ। ରାଜା ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ଏମିତି 15 ଦିନ ଯିବା ପରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭୁନି। ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ବି ରାଜା କବାଟ ଖୋଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଥିଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜା ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନି 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୁଏ, ଆଜିଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ସେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ଆସୁଅଛି।